ओडिशा प्लस खबर ही चलचित्र जगतर 50तम सुवर्ण जयंती वार्षिक उत्सव चलचित्र जगत प्रतिभा सम्मान 2025 ओडिशार पुरातन लोकप्रिय चलचित्र पत्रिका चलचित्र जगतर 50तम सुवर्ण जयंती वार्षिक उत्सव जनवरी 11 तारिख रविवार अपराह्न 3 घटिका समय जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक ठारे महासमारोह अनुष्ठित हेब 2025 मसीह प्रेक्षालय मुक्तिप्राप्त ओडिया चलचित्र गुड़िकर विभिन्न क्षेत्र में श्रेष्ठ विवेचित 30 जन कलाकार और अभिज्ञ टेक्नीशियन को दूरदर्शन में प्रसारित कार्यक्रम 4टी विभाग में 4 जन को यह उत्सव चलचित्र जगत प्रतिभा सम्मान 2025 प्रदान कर चिकित्सा शिक्षा विज्ञान शिल्प साहित्य कृषि नृत्य वैषयिक ज्ञान कौशल कला स्थापत्य प्रभृति विभिन्न वर्गर से 35 जन प्रतिष्ठित प्रतिभाधर सुवर्ण जयंती सम्मान मध्य प्रदान करा जिवो। चलचित्र जगत पक्षर पदर निताई पालित सम्मान ए वर्ष वरिष्ठ सिनेमाटोग्राफर दिलीप राय को भीम सिंह स्मारकी सम्मान प्रयोजक और अभिनेता प्रद्युम्न लेंका को सत्यनारायण अग्रवाल स्मारक सम्मान कंठशिल्पी और संगीतकार विकास दास को एवं मिहिर दास स्मारकी सम्मान अभिनेता श्रीतम दास को प्रदान करा जिवो। पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक मानपत्र अंगवस्त्र और सुदृश्य ट्रॉफी सह 10,000 टंका प्रदान करा जिवो। एही उत्सव में बॉलीवुड प्रख्यात अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी विशेष अतिथि भाव जोगदेवे बोली पत्रिकार संपादक आदिकदा राउत घोषणा करथिले। एही सम्मेलन को बनस्मिता राउतराय संध्या शतपथी रणजिंग चौधरी मोहन सेठी शारदा साहू स्वयं सौरभ राउतराय प्रमुख परिचालना करथिले। कटक महेश पात्र रिपोर्ट ओडिशा प्लस पत्रिकार जगत पत्रिकार आदिकंद राउत मु आदिकंद राउत संपादक चलचित्र जगत 1976 मसीहा जून मासरू प्रकाश पाउथबा आज पर्यंत निरवच्छिन्न भाव आपण मान पारे पहुंचुवा चलचित्र जगत महामारी कोरोना बेले बंद होई नाही एवं 77 मसीह यार प्रथम वार्षिक उत्सव कला विकास केन्द्र होता जो कि आम समाज संपादक राधानाथ सभापतित्व करते एवं डॉक्टर धसकेतन साहू स्वास्थ्य मंत्री से आमर मुख्य अतिथि थे एवं प्रफुल्ल कर अक्षय महांती जो आम श्रेष्ठ भाव सम्मान देते गायक भाव चित्रजना पाई अन्य तेज से दिन ठार प्रत्येक वर्ष हो आसूची क्रमान्वय गत 25 वर्ष धरी आम कटक थे एवं भुवनेश्वर रवीन्द्र मंडप पुरी पौरधन केवल 97 मसीह केवल आम अनुभव कर जाऊ आपण मान सहयोग यार प्रचार प्रसार भल भाव आम पाठक मान पहुंची प्रत्येक वार्षिक उत्सव प्रचार प्रसार पहुंची समस्त को यहाँ धन्यवाद जनाऊँ कृतज्ञता जनाऊँ गणमाध्यम मान प्रतिनिधि मान द्वितीय है आम विगत 25 वर्ष धरी केवल चलचित्र नुह अन्य क्षेत्र में उत्कल केवल बरपुत्र मान विभिन्न क्षेत्र कृषि वैज्ञानिक जड़े चिकित्सक जड़े शिल्पोद्योगी जड़े साहित्यिक जड़े आपंकर शिक्षाविद जड़े और मंदिर कारीगर जो सब कला कारीगर भर जड़े पाला गायक दासकाठिया एमती खोजी जोड़ी भर जड़े नृत्य एमती गुरु कल्चर महापात्र कंकुम महांती ये संयुक्ता पाणीग्राही समस्त भर एमती ना कहे तो अनेक हम तेणुक से समस्त दौर आपंकर आम जेहेतु रौप्य जयंती प्रथम कर 1999 मसीहा बात्या पर प्रथम कर इंडोर स्टाडियम चलचित्र जगत रौप्य जयंती करथिला 25 वर्ष पर पुणी आज से इंडोर स्टाडियम चलचित्र जगत 50 वर्ष करने तार सुबर्ण 25 वर्ष पर तेणु से जो रौप्य जयंती आम 25 जन को सम्मान देलु एथर आम 35 जन को दौ 50 जन को है समय घोर अभाव जेहेतु मुंबई आमर पद्मिनी कोल्हापुरी आसुच्च समय देवाक पड़ो एवं कौन कैटेगोरी की आम चलचित्र काटि पारू ना फिल्म फेयर स्टाइल प्राय 35 वर्ष धरी जड़े नवागत नायक नवागता नायिका एवं गोटे श्रेष्ठ चलचित्र क्रिटिक एवं पपुलार आपको फिल्म फेयर को अनुकरण करी तेणुक समय अभाव हम 35 जन दौर जो 35 जन भितर बहुत भल भल
ଆମର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଳାକାର ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 35, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 35, ପାଖାପାଖି 70 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଜନା ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ 4ଟି ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କି ଏ ବର୍ଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ନିଶାଇ ପାଲିତ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଭୀମ ସିଂ ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛୁ ସେଟାକୁ ଆମର ଅନୁଗୁଳର ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରଯୋଜକ ଗେଲି ମିଶ୍ର। ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କୃଷି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବଡ଼ କରି ଫଙ୍କସନ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆସି 11 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଇଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ବମ୍ବେର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ କୋଲ୍ହାପୁରୀ ସେଦିନ ଆସିକରି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସଭାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ନିକଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଧୁରନ୍ଧର 7 ଦିନ ଭିତରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର। ସିନେମା ହଲର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିବା ଆଉ ସେଭଳି ଆଗ୍ରହ ରହୁନି, ସେଭଳି ବି କମିଗଲାଣି। ସେମାନେ ପ୍ରେମୀ ହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମିଛି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀ ସିନେମା ହଲର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଭଲ ତିଆରି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇରେସି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପଶିଯାଇଛି। ୱିକଲି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାର ନେଗେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରେମ କମି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଘରେ ସିରିଏଲ ଟିଭି ଘରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ 200-300 ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଛି। ନହେଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେମ କମିନି। ପୁରସ୍କୃତ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଜଣେଇମି ପୁରସ୍କୃତ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ